Kabalo naman siguro tang tanan nga grabe jud kakugihan ni Francis magabot sa fish pan kay syempre mo naman yung kinabuhi sa una ug karon. Pero sa mga wala pud nakasayo, nga isa pud sa pagsasaog ni pa ang trabaho ni Francis. Ug ako jud mismo nakasaksi sa tanan nga dili jud ay sayon ang magsasaog ni pa. Ulan man ug init is padayon gihapon ang pagsasa. Ug isa pa grabe ka delikado jud kay ani kay kailangan jud mo maghinahinay kor basin dili ka kabalo ani dili jud ka magpalumuluma kay pwede gyud masamaran ang imong kamot sa sundan. Sa mga wala nakabalo kung para sa asa nimo dinhi siya ang himuong ato. Kung ikaw dili ka ka-afford og scene or koloro, syempre dili kita sa nipa kay mao ra man poy barato. So ang gibuhat no ganina nagsalisi so nahumana. So karon akong gibuhat na akong napong giplastar og tarong kay para isuludan ang murag nay XX para paguman bugkuton na dayon siya. So una kusugay ko musasa hapdi ra gyud ako ng 12 kabangan tama na alas 10 paguman ingkod-ingkod dayon tambay-tambay da sa kilid samtang nagtanaw sa mga kauban nagsasa sila aron mapuno ilang bruto bangka pero karon sos Ginoo maglisod na yung taog 5 kabangan. So nagyod wala pa may nagkaila ni Yuli akong trabaho gyud istoryan ta mo gyud akong trabaho manasag nipa nya magpispan anad sa pispan tapos mo gina kanang wala pa si Yuli ug kami wala pa nagkakami ba mo gina akong trabaho. So una kusugay ko manasa pud og nipa sa una nga bisag asa mi maabot abot gani may butuan manasa sa una kana nga time giuban ako si Yuli kay para makita niya unsa gi kalison niya mao pud lagi ni suporta mo pud siya uno tanawa unsa yung kuno tabang gapon siya unsa yung gipangwano wala biragyo dia kay ato nang maningkamot ra makapitag kwan ron bugas. Abi ba ninyo nakadumdum jud ko sa una katong nagkakami ni Francis nagkauyab mi or kanang mura siya nanguyab sa kuaba is dili jud to ako ang gipanguyaban ni nga kanang ayahay ra kaayo kay laag diri laag didto kay abi ba ninyo nga sugod nagkakami ni Francis nagkauyab mi paadto rin ko sa ilang fish pan murag ipakita bitaw ni Francis kung unsa gyud ilang kinabuhi amot og ngano pud kaha. So nagyud murag sa iya ra ko nakapilog lang nya mao din to gipadto na ko sa pispan kay para makita niya unsa akong kinabuhi ug unsa bay poblera ba mi kayo or kay diha na nato masukod kung unsa gyud ka dako iyang gugma niya mao na trabaho mo sa pispan nga gipakita na ko siya gipakaon na mo siya dito nga unsa imong pagkanon dito kanang kaon pud mi kamuting kahoy kaon pud siya unya mo no pud mi katong puyamas nga lami kay gilang-halang na ko gipakaon gipatilawan ako siya kay para gilutoan gyud ako sa giport no kay para di pud matagaw pud no. Mo sa mga gipanguyaban diha out there o di ba so dili ko para sa inyo ha nga gisuri bisan asa nga para mahimong sosyal bayot pag-uyab pa lang jud namo gyud ni Francis no muna kayod sa kayod jud mo na anda na gyud nako siya siguro hangtod karon mo nang dili mo jud ko para gyud sa una nga kalibitang kugihan kaayo grib katapulan jud kay nako mo nang si Francis ra jud nakapabag-o sa ko ang pagkatapulan mo nang sa karon wala na ko gi-expect nga daghan na kay kog nakatunan diri sa fish pan tungod lang jud ni Francis wala jud kay ko gikamahayan sa una jud bisan og dili ko taga fish pan murag nakurat lang jud ko sa akong kinabuhi nga ay ing ani di ay so murag na-realize nako ba nga kailangan jud ay mo lihok para jud makabot ang mga gusto jud or kanabitang mabuhi ka para makakuha og bugas like ana man lang magadtong gusto di ba mo na makita ninyo sa ako ang dili kay ko halos artist sa ako ang kaugalingon no like kanang mag-makeup or kanang mag-lipstick man lang sa vlog di ba syempre kay naanad naman jud ko may morbid og kanang ang vlog magud namo is kanang tinuod jud siya kanang on the spot jud siya nga pagka-vlog ba so wala na panahon magpagwapa pa oy kay Ginoo ko panginabuhi mo gid ning amuan and syempre kung asa pud mi padulo una pud mi lakaw syempre magpagwapa jud pud magpa-sexy di ba so magparupig ba so makita lang jud ninyo diri sa vlog nga murag wala kay mi arig kay on the spot lagi among panginabuhi diri og kanang i-vlog na lang jud pud namo para makita pud ninyo kung unsa jud ni so mo to siya mga kalab napakita na namo sa inyo kung unsa ang kinabuhi ni Francis sa pagsasasanipa nga dili jud sa sayon nga grabe jud siya kalisod gamitan nimo og kusog so gina-share lang din namo kay proud mi sa mga kinabuhi namong simple lang nga gina-vlog diri since 2019 pa jud tong wala pa kaayo vlogger so mo unang wala jud binaula kung unsa among kinabuhi og walay pagduha-duha and proud nga taga fish pad mi so mo ano to mga kalab.